Tim vuelve a la casa donde anteriormente había pernoctado por varias noches, buscando comprobar las historias paranormales de este lugar, pero no esperaba que la entidad diabólica que había allí lo terminara poseyendo. Durante esos trances no recordaba absolutamente nada de lo que pasaba, y en una de esas ocasiones caminó por los matorrales de noche, excavando cerca de un árbol con sus propias manos. La cámara se queda sin batería, por lo que no logra ver qué fue lo que excavó, pero Morozov sospecha que había cogido algo de ese agujero y lo habría dejado en el río. Con el fin de poder develar aquel misterio, compró una cámara subacuática que le permitirá grabar debajo del pequeño río y ver si encuentra ese objeto misterioso. Un detalle importante más, en el video anterior del bosque, mucha gente cuestionó a Tim sobre quién lo filmaba mientras caminaba. Bueno, Morozov mismo nos muestra que tiene un quadcopter que cuenta con sensores muy sensibles que le permiten seguir un objetivo sin chocarse con los objetos del entorno. Y es justamente este dispositivo que lo grabará desde la distancia mientras realiza su búsqueda. Вода очень холодная. Прям вообще жестяк. Рука буквально моментально замерзает. Уже холодно. Luego de pasar un buen tiempo buscando en el río, Morozov iría hacia la casa donde había estado anteriormente para establecerse y desde allí poder estudiar mejor las imágenes. На улице уже полная ночь. Так. Вот. Чтобы видно было. Ну, за это время я скинул информацию на компьютер. Информация на компьютере я уже немного посмотрел, но совсем мало. Толком ничего не нашел. Сейчас, в данный момент, я буду подробно изучать снятый материал под водой. Tim usaría un programa de edición específicamente para poder revisar cada detalle y cada fotograma del video, y lo que encontraría sería escalofriante. Честно сказать, я в шоке и не могу в это поверить в данный момент. Друзья, сейчас смотрите внимательно. Вот это напоминает на нижнюю челюсть черепа. А вот это сам череп. Череп человека. Друзья, в данный момент мне удалось найти несколько моментов, доказывающих, что это череп. Как видите, здесь четко видно очертания глаз и основание носа черепа. Честно говоря, друзья, я не знаю, что делать с этой находкой, с этим черепом. Сомнений мне не осталось, что это череп. El macabro hallazgo de un cráneo alerta a Tim de lo que pudo haber encontrado esa noche, pero con la intención de saber algo más sobre este hallazgo, no se le ocurrió mejor idea que realizar una sesión de Ouija, esta vez con las luces prendidas para obtener algunas respuestas, y creo que ya sabemos todos que no le fue bien. Одну рацию я оставлю здесь на кухне, вторую возьму к доске Ouija. Фух.
Если в этом доме есть души, вы можете ответить мне на вопрос, кому принадлежал череп, который я сегодня нашел в реке? Если в этом доме есть души, вы можете... Кто там? Кто там? Какого черта? Черт. Что за ерунда? Блин, случайно камеру свалил. Что там? Кто здесь? Кто здесь? Там. Посуда там. Слышно. Чердаке. Как в прошлый раз на чердаке. Твою мать. Я не желаю вам зла. Я просто хочу узнать ответы. Включается. Я не желаю вам зла. Я только хочу узнать ответы. Вы можете мне ответить при помощи доски Уиджи? Она отвернулась. Это буква Т. И. Д. О. Черт. Она сказала, что я должен. Что я должен? Что я должен?
Зако? Что Зако? Я должен Зако. Как будто что-то мешает второй раз. Я должен закопать. Такое чувство, что она сейчас сказала нет. Algo intenta contactarse con Tim a través de la Ouija, pero el mensaje es algo confuso, como si hubiera más de una entidad en la casa y que mientras una al parecer quiere decir que debe enterrar, la otra responde negativamente. Morozov decide buscar el cráneo en el río y tratar de devolverlo a enterrar donde se encontraba originalmente, pero sucedería algo aterrador. Снова сейчас слышу какие-то шаги. Еще мешает ветер слушать. И там что-то скрипит возле речки. Сейчас я подключу другой микрофон, чтобы вы слышали. Очень сильно скрипит дерево. В этом скрипе будто что-то зловещее, нереальное. Я не представляю, вода совершенно темная. Как я сейчас буду искать этот череп? Ну, по крайней мере, я постараюсь. Tim no logra encontrar el cráneo, pero lo que su cámara captó es realmente espeluznante. Al parecer, la cabeza de una mujer emerge desde el fondo del agua, acechando a Morozov sin que se diera cuenta, para segundos después tratar de hundirlo y posiblemente ahogarlo en el río. Con esfuerzo, Tim sale inmediatamente del agua y se dispone a irse, dando por concluida la investigación. Даже не знаю, как это объяснить. Меня будто под водой что-то схватило и начало тащить. Я просто начал биться. Тот череп, к сожалению, мне так и не удалось найти, чтобы его закопать. Но сейчас я
быстро отправляюсь домой. Sin duda, hay algo más que solo un espíritu en esta casa, algo siniestro y oscuro que atacará o incluso podría ser algo peor a los que se acerquen a este lugar. ¿Y a ti? ¿Qué parte del video te pareció más aterrador? Déjame tu opinión en los comentarios. Si deseas ver el video completo, puedes hacerlo en el canal oficial de Team Warzone. Dejo el enlace en la descripción. No olvides decir que vas de parte de Realidad Alterna. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos, puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de muchas más ventajas, así como formar parte de la familia alterna. Puedes seguirme en Facebook, dejo el link abajo en la descripción. No olvides suscribirte activando la campana para todas las notificaciones y no te pierdas ningún contenido. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.